Mari kita membaca firman Tuhan. 창세기 18장 9절에서 15절 말씀입니다. Kejadian 18 ayat 9 sampai 15. 다 같이 한 목소리로 봉독하겠습니다. Kita baca dalam satu suara. 시작. Lalu 그들이 kata mereka 아브라함에게 kepadanya, 이르되 di manakah 내 Sara 안에 istrimu? 사라가 어디 있느냐 Jawabnya, di sana di 대답하되 dalam kemah. 장막에 Dan 있나이다. firman-Nya, 그가 sesungguhnya 이르되 aku akan 내년이 kembali tahun 맘때 depan 내가 menyelamatkan 반드시 engkau. 내게로 Pada waktu 돌아오리니 itulah 내 Sara 안에 istrimu 사라에게 akan mempunyai 아들이 seorang anak 있으리라 laki-laki. 하시니 Dan Sara 사라가 그 mendengarkan 어디 pada pintu 장막 kemah 내에 yang di 있었더라. belakangnya. Adapun 아브라함과 Abraham 사라는 dan Sara 나이가 telah 많고 tua dan lanjut 늙었고 umurnya, Sara 사라에게는 telah 여승이 mati. 승리가 Jadi 끊어진지라. tertawalah Sara dalam 사라가 속으로 hatinya. 웃고 Katanya, 이르되 akan 내가 berahikah 노쇠하였고 aku 내 setelah aku 주인도 sudah layu, 늙었으니 sedangkan 내게 tuanku sudah 무슨 tua. 즐거움이 있으리요. Lalu 여호와께서 berfirmanlah Tuhan 아브라함에게 kepada 이르시되 Abraham, 사라가 mengapakah 왜 Sara 웃으며 tertawa dan 이르기를 berkata, 내가 sungguhkah aku akan 늙었거늘 melahirkan 어떻게 anak 아들을 sedangkan aku 낳으리요 telah tua? 하느냐. Adakah 여호와께 sesuatu 능하지 apapun yang 못한 mustahil 일이 untuk 있겠느냐. Tuhan? Pada waktu yang 기한이 telah 아들일 때 ditetapkan itu, 내가 내게로 tahun depan, 돌아오리니 aku akan kembali 사라에게 mendapatkan 아들이 engkau. 있으리라. Pada waktu 사라가 itulah Sara 두려워서 mempunyai 부인하여 seorang anak 이르되 laki-laki. 내가 어찌 아니하였나이다 이르시되 Lalu 아니라 Sara menyangkal 내가 katanya. 웃었느니라. 우리 함께 표 고백하겠습니다. Mari kita sama-sama memproklamirkan tema kita tahun ini. 예수 Cukup 그리스도 한 hanya 분으로 dengan Yesus 충분합니다. Kristus. 아멘. 오늘 교회가 조금 덥습니다. Hari ini suhu di gereja kita memang agak sedikit panas. 에어컨이 고장이 났는데 서비스를 신청했는데 오질 않습니다. Jadi AC kita sebenarnya lagi rusak, tetapi dari servisnya tidak datang-datang. 이번 주 중에는 꼭 고쳐지도록 하겠습니다. Kami akan berusaha minggu ini untuk dapat diperbaiki. 옆 사람 인사하겠습니다. Mari kita memberi salam kepada orang di samping kita. 주 안에서 사랑합니다. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. 우리는 한 형제입니다. Kita bersaudara di dalam Tuhan. 우리가 지금 창세기를 통해서 복음의 비밀을 계속 알아가고 있습니다. Dengan dari kitab Kejadian kita sedang mempelajari rahasia-rahasia Injil. 이번 주의 말씀의 제목은 약속의 자녀입니다. Hari ini, minggu ini, firman Tuhan berjudul Anak Perjanjian. 우리가 불신자든 신자든 다 현실이라는 삶 속에서 살아갑니다. Baik orang-orang yang percaya maupun tidak percaya, kita semua berada di dalam realita dunia. 사람들이 사는 게 참 힘들다 이런 말들을 해요. Sehingga orang-orang pun seringkali berkata bahwa hidup itu sangat melelahkan. 과거 우리 부모님 세대는 먹고 사는 거 이것이 참 힘든 일이었어요. Untuk orang-orang di zaman dahulu, orang tua kita, mereka susah mencari makan dan tempat. 지금은 정신적인 문제와 또 사람과의 어떤 관계 이런 것들이 참 어려워요. Namun sekarang kesusahannya berbeda, yaitu tentang mental atau mungkin hidup sosial dengan orang-orang lain. 근데 나의 수준과 나의 능력으로 사람들은 살아갑니다. Dan orang-orang seringkali hidup mengandalkan level mereka atau standar mereka. 하나님을 믿는 우리는 우리의 수준과 우리의 능력으로 사는 것이 아닙니다. Akan tetapi kita yang adalah umat-umat Tuhan tidaklah hidup melalui level dan standar kita sendiri. 하나님이 주시는 능력과 그 힘을 가지고 살아가는 거예요. Namun kita hidup mengandalkan kekuatan dan kuasa dari Tuhan. 이 땅에 살아가는 사람들이 답이 없어서 고통 가운데 지금 살아가고 있어요. Saat ini orang-orang yang hidup di dunia ini, mereka hidup tanpa menerima jawaban dan menderita. 누가 답을 줄 수 있습니까? Siapakah yang dapat memberikan mereka jawaban? 참 복음 가진 교회가 이 사명을 감당하는 거예요. Gereja yang mempunyai Injil seharusnya dapat memikul masalah ini. 아멘. 우리 안디옥 선교 교회가 인도네시아 살리는 교회로 하나님이 축복하실 줄 믿습니다. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati Antioch Mission Church untuk menyelamatkan Indonesia. 생명의 복음을 전하는 것입니다. Untuk memberitakan hidup berkat. 후대 살리는 렘넌트 운동하는 거예요. Dan untuk melakukan
penyelamatan generasi penerus dengan 이것 remnant-remnant. 때문에 우리가 하나 되는 응답이 있을 줄 믿습니다. Dan saya yakin dan percaya inilah alasan kita untuk hidup bersama, untuk menjadi satu. 여호수아 23장 10절에서 11절에 하나님께서 말씀하십니다. Seperti di dalam kitab Yosua 23 ayat 10 sampai 11 berkata, 너희 중에 한 사람이 1000명을 쫓아내겠다. sebab satu dari kalian dapat mengejar 1000 orang. 어떻게 이게 가능합니까? Ini sebenarnya bagaimana 한 bisa? 사람이 1000명을 어떻게 이겨요? Karena bagaimana satu orang mengalahkan 1000? 너희 하나님 여호와가 Sebab Tuhan Allahmu, 너희를 위하여 싸우리라. dialah yang berperang bagi kamu. 아멘. 하나님이 여러분을 위해서 싸우시겠다는 거예요. Artinya, Tuhan yang akan berperang untuk kita. 11절에는 너희 하나님 여호와를 사랑하라. Dan ayat 11 berkata, maka bertekunlah, kasihilah Tuhan Allahmu. 우리가 그리스도 사랑 안에 있으면 승리하게 되는 거예요. Jikalau kita berada di dalam kasih akan Allah, maka kita pasti menang. 하나님께서는 갈대아 우르에서 아브라함을 불러내셨어요. Seperti Tuhan telah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. 이 갈대아 우르는 발전된 도시예요. Sebenarnya Ur Kasdim ini adalah kota yang maju saat itu. 우리 표현으로 하면 살기 좋은 거예요. Dalam bahasa kita artinya kota yang nyaman untuk dihidupi. 근데 왜 하나님은 거기에서 나와서 광야로 나오라고 합니까? Tetapi mengapa Tuhan menyuruh Abraham keluar dari situ dan pergi ke padang gurun? 내가 보여줄 땅으로 가라는 거예요. Dan Tuhan berkata, aku akan menunjukkan tempat yang harus kamu 내가 너를 tujui. 축복하겠다. Aku akan memberkati engkau. 너를 복의 근원으로 삼겠다. Dan aku akan membuat kamu menjadi bapa segala berkat. 아니 bangsa. 분명히 눈에 보이는 거는 고난의 길인데 왜 하나님은 축복의 길이라고 말씀하십니까? Kalau lihat realitanya, sebenarnya itu adalah penderitaan, namun beda dengan kata yang Tuhan. 그 길이 katakan. 언약의 길이기 때문에 그렇습니다. Alasannya adalah itulah jalan perjanjian. 하나님은 아브라함에게 언약을 주셨습니다. Tuhan memberikan suatu perjanjiannya kepada Abraham. 그래서 너를 저주하는 자에게 내가 저주하고 너를 축복하는 자에게 내가 축복하겠다. Barang siapa memberkatimu akan diberkati, namun barang siapa yang mengutukmu akan dikutuk. 아브라함은 이 언약 붙잡고 달려갔습니다. Dan inilah perjanjian yang dipegang Abraham dan inilah yang dia pegang selama hidupnya. 갈라디아서 3장 6절에는 아브라함이 붙잡았던 그 믿음에 대해서 말씀하고 있어요. Di dalam Galatia 3 ayat 6 itu bercerita tentang iman Abraham. 아브라함이 하나님을 믿음에 그것을 그에게 의로 정하셨다. Dalam Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat dan ia dipanggil. 그래서 아브라함이 믿었던 그 믿음이 무엇입니까? Sebenarnya apa sih iman yang dimiliki Abraham itu? 히브리서 11장에 별명이 있어요. Di dalam kitab pasal 11 dari Ibrani disebut sebagai 그걸 믿음장이라고 합니다. suatu pasal iman. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거다. Bahwa iman itu adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak terlihat. 믿음의 선진들이 그것을 믿고 그것을 따라갔어요. Dan para martir-martir iman telah mengikuti itu. 보이지 않는 것이 무엇입니까? Apa itu yang tidak terlihat? 아브라함은 당장 눈에 보이는 것을 따라간 것이 아닙니다. Abraham yang dia ikuti bukan sesuatu yang sudah real terlihat. 하나님이 장차 보여주실 것을 믿고 달려간 것입니다. Dia hanya berjalan, tidak tahu apa-apa karena Tuhan berkata akan menunjukkan. 그것이 가나안 땅에 대한 언약이에요. Dan itulah yang kita sebut perjanjian tanah Kanaan. 창세기 12장 5절에 말씀하고 있습니다. Dan di dalam kitab Kejadian pasal 11. 아브라함이 마침내 가나안 땅에 들어갔더라. Dan pada saat itu akhirnya Alkitab berkata, pada saat itu Abraham pun memasuki tanah Kanaan. 하나님이 보여주신 땅, 그 가나안 땅으로 간 거예요. Dia pergi ke tanah Kanaan yang ditunjukkan Allah itu. 가나안 땅에 왜 갔습니까? Kenapa dia harus ke Kanaan? 아브라함은 히브리서 11장 8절에서 10절 말씀에 중요한 것을 붙잡았어요. Karena di dalam Ibrani 11 ayat 8 menulis, 하나님이 계획하시고
지으신 터가 있는 성을 바라보았어요. Karena iman, Abraham taat dan dipanggil ke negeri yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. 눈에 보이는 거 없지만 그것을 향해서 달려갔어요. Walaupun tidak terlihat, dia tetap maju. 요한복음 8장 56절에는 아브라함이 붙잡았던 믿음을 예수님이 말씀하고 있어요. Dan Yesus pun bahkan mengutip iman Abraham itu di Yohanes 8 ayat 56. 너희 조상 아브라함이 나의 때를 볼 것을 즐거워하다가 보고 기뻐하였느니라. Yesus berkata, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. 여기서 내가 누굽니까? Siapakah hariku? Ku itu siapa? 예수 그리스도예요. Yesus Kristus. 곧 아브라함은 가나안 땅 언약을 통해서 장차 오실 예수 그리스도를 바라본 거예요. Abraham pun bahkan telah melihat kedatangan Yesus di zamannya. 아멘. 그 증거로 아브라함과 하나님이 언약을 체결한 거예요. Dan Tuhan pun bahkan membuat suatu bukti di mana ia membuat perjanjian dengan Abraham. 창세기 17장 11절 우리 지난주 말씀이죠. Kita telah membaca Kejadian pasal 17 minggu lalu. 너희는 표피를 베어라. 이것이 나와 너 사이의 언약의 표징이니라. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. 할례를 행하라는 거예요. Artinya disuruh melakukan sunat. 할례를 통해서 하나님의 언약의 표징이 되게 하셨습니다. Karena melalui sunat itu tanda perjanjian Allah dan Abraham pun ditentukan. 곧 이 할례는 오늘날 세례에 대한 의미를 가지고 있죠. Dan sebenarnya sunat ini sama dengan baptisan. 자, 골로새서 2장 11절에서 12절 말씀 우리 한번 찾아보겠습니다. Di dalam Kolose 2 ayat 11 sampai 12. 골로새서 2장 11절에서 12절. Kolose 2 ayat 11 sampai 12. 같이 읽겠습니다. Kita baca bersama-sama. 또 그 안에서 Dalam 너희가 dia kamu telah 손으로 하지 disunat, 아니한 dengan sunat yang 할례를 dilakukan oleh 받았으니 manusia, 곧 tapi 육의 dengan 몸을 sunat 벗은 Kristus 것이요 yang terdiri dari 그리스도의 penanggalan akan 할례니라. tubuh yang berdosa. 너희가 Karena 세례로 dengan 그리스도와 dia 함께 kamu 장사되고 dikuburkan dalam baptisan 또 dan di 죽은 dalam 자들 dia 가운데서 kamu 그를 turut dibangkitkan 일으키신 juga oleh 하나님의 kepercayaan 역사를 kepada 믿음으로 penjaga 말미암아 kuasa 그 안에서 telah 함께 membangkitkan dia dari 일으키심을 antara orang mati. 받았느니라. 아멘. Amin. 성경은 말씀하고 있습니다. Alkitab menulis 손으로 하지 않은 할례를 받았다. bahwa ini adalah sunat yang dilakukan 그것이 bukan dari 그리스도의 manusia, yaitu sunat Kristus. 그래서 우리가 세례를 받았는데 이것은 그리스도와 함께 죽었고 다시 살아난 것이다. Untuk itu kita semua telah mati bersama Kristus dan telah dibangkitkan kembali. 이 영적인 의미를 아브라함과 그에 속한 자들에게 하나님은 깨닫게 하십니다. Dan Tuhan menyadarkan ini kepada Abraham dan kepada keturunannya. 하나님께서 아브라함에게 99세가 되어서 나타나십니다. Tuhan datang kepada Abraham saat dia masih sudah berumur 99 tahun. 아무것도 할 수 없는 때입니다. Di saat dia benar-benar lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. 누가 봐도 100살 된, 99살 된 이 할아버지가 어떻게 자식을 놓겠습니까? Bagaimanakah bisa seseorang yang sudah kakek-kakek itu melahirkan anak? 그래서 아브라함에게 얘기할 때 아브라함이 그냥 웃었어요. Itulah sebabnya saat Tuhan mengatakan itu Abraham tertawa. 어떻게 내가 자식을 놓겠습니까? Bagaimana bisa saya memberikan anak, melahirkan 이 anak? 이야기를 들은 사라도 그냥 웃었어요. Begitu juga Sarah yang mendengar cerita ini, dia tertawa. 이게 내가 이제 나이가 이렇게 들어가지고 죽을 날이 가까웠는데 무슨 자식을 놓겠냐는 거예요. Aku yang sudah menuju angka kematianku, bagaimana bisa aku melahirkan anak lagi? 아브라함의 웃음과 이 사라의 웃음은 어떤 웃음입니까? Sebenarnya tertawa macam apa itu maksudnya dari Sarah dan Abraham? 사실은 불신앙의 웃음이에요. Sebenarnya itu adalah suatu tertawa yang memancarkan ketidakpercayaan mereka. 근데 하나님은 그 하나님의 약속을 대로 지키셨어요. Namun ternyata Tuhan terus-menerus menjaga apa yang dijanjikan. 그 아들의 이름이 이삭이에요. Akhirnya lahirlah anak yang dinamakan Ishak. 이삭의 이름의 뜻이 뭔지 아십니까? Apakah Anda tahu arti dari Ishak? 원어로는 이츠하크. Dalam bahasa aslinya itu disebut Ishak. 그 뜻은 웃음이라.
artinya tertawa. 기쁨이라는 뜻이에요. Artinya sukacita. 육신으로는 믿어지지 않았던 그것을 하나님은 기쁨의 웃음으로 바꿔주신 거예요. Dari sesuatu hal yang tidak bisa dipercayai menjadi suatu sukacita, Allah mengubah itu menjadi sukacita. 나는 할 수 없고 나는 부족하고 나는 연약합니다. Kita itu lemah, tidak berdaya, semuanya itu terlihat mustahil untuk kita. 하지만 나의 하나님은 전능자 하나님이십니다. Namun kita harus tahu tiada yang mustahil bagi Allah kita. 능치 못함이 없으십니다. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. 여러분의 하나님을 믿으시기를 축복합니다. Saya berdoa memberkati, percayalah kepada Tuhan. 왜 우리가 매일같이 성령 충만 달라고 기도합니까? Kenapa setiap hari kita minta tuntunan Roh Kudus? 성령이 임하실 때 권능이 임하는 거예요. Di mana ada Roh Kudus, di sana ada kuasanya. 여러분의 삶 속에서 모든 삶에 하나님의 권능이 임하기를 축복합니다. Saya berdoa agar supaya kuasa otoritas Allah turun atas hidupmu setiap hari. 우리가 어떻게 증인될 수 있습니까? Bagaimanakah kita bisa menjadi saksinya di setiap hari? 그리스도의 성령이 우리로 하여금 증인되게 하시는 거예요. Bahwa Kristus sebenarnya telah membawakan rohnya, menyaksikan itu untuk 우리 한번 kita. 고백할까요? Mari kita mengatakan, 하나님 내게 성령 충만함 주옵소서. Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus. 하나님 내게 권능을 주옵소서. Tuhan berikan saya kuasamu. 여러분 이것이 이루어지는 것은 하나님 앞에 무릎 꿇을 때입니다. Bagaimana caranya kita benar-benar mendapatkan ini? Caranya adalah berlutut di bawah kaki Tuhan. 예수님께서는 그의 제자들과 120명 성도들에게 말씀하셨어요. Tuhan Yesus telah berfirman kepada murid-muridnya dan kepada 120 murid yang lain. 몇 날이 못 돼서 약속한 성령이 너에게 임할 것이다. Dalam beberapa hari lagi, yang telah dijanjikan kepadamu akan turun atasmu. 너희들이 뭐 하려고 하지 말고 하나님 주시는 권능부터 받아라는 거예요. Janganlah berusaha melakukan apapun dulu, tapi nantikanlah kuasa dari Allah itu. 인도네시아에서 제가 있으면서 우리 성도님들도 마찬가지지만 느끼는 것이 있어요. Selama tinggal di Indonesia, ada pasti yang saya dan saudara sekalian bisa rasakan. 나의 계획대로 안 돼요. Tidak bisa sesuai 내 rencana terjadi. 생각대로 안 돼요. Tidak bisa sesuai dengan apa yang kita pikirkan terjadi. 한 번씩 제가 서류를 떼기 위해서 관공서에 가거나 또 은행에 일이 있어서 갈 때가 있습니다. Ada saat-saat di mana saya harus menyelesaikan beberapa proses administrasi secara kertas dan surat 하루가 menyurat. 그냥 지나가 버려요. Itu menghabiskan 1 hari 왜 내 마음대로 안 되는? dan susah terjadi sesuai keinginan kita. 우리가 때때로 나의 생각, 나의 수준 가지고 안 되는 문제들을 부딪혔을 때 낙심하게 돼요. Ketika terjadi suatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, itu membuat kita menjadi khawatir dan cemas. 여러분 눈에 보이는 문제 때문에 속지 마세요. Tapi mari saya ajak, jangan tertipu dengan apa yang ada di depan mata saat ini. 저는 조금 계획을 세우고 그것을 실천하는 이런 거에 좀 많이 익숙해져 있어요. Saya sebenarnya selalu terbiasa melakukan sesuatu sesuai dengan rencana. 근데 인도네시아에 와서 오히려 성령 인도를 더 많이 배우는 것 같습니다. Namun ternyata setelah datang ke Indonesia, saya semakin lebih merasa dituntun oleh Roh Kudus. 내 계획대로가 아니라 하나님의 뜻대로 이루어지는 것입니다. Bahwa ternyata bukan dengan rencana saya yang terjadi, tapi sesuai rencana 어떤 때는 내 Tuhan. 계획대로 안 돼요. Ada saat di mana rencana saya benar-benar tidak terjadi. 어떤 때는 내가 생각하기에 안 될 것 같은데 하나님이 역사하세요. Namun sebaliknya ada saat juga saya berkata tidak mungkin, namun Tuhan melaksanakan itu semua. 순간순간 제가 깨닫는 것이 있어요. Ada saat-saat di mana saya disadarkan Tuhan. 하나님께 먼저 묻는 것이 중요하다. Ternyata yang paling penting adalah tanya Tuhan. 우리는 그걸 기도라고 합니다. Kita sebut itu sebagai doa. 여러분 매일의 삶 속에서 하나님께 나를 드리는 시간이 있어야 됩니다. Dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita butuh waktu untuk Tuhan. 우리 교회는 새벽 기도가 없잖아요. Kan gereja kita tidak ada ibadah subuh. 그래서 아침에 우리가 5시 반에 온라인 줌으로 기도해야 합니다. Dan untuk itu kami mengadakan ibadah doa subuh jam 5:30 melalui online. 온라인으로 하다 보니까 좀 이렇게 편하네요. Dan secara online sebenarnya sangat nyaman. 자다가 화면 탁 켜가지고 바로 예배 드립니다. Jadi kayak kita abis bangun, baru bangun langsung nyalakan
layar. 예. 어떤 친구들은 이렇게 아침에 출근해야 되니까 화면 꺼놓고 막 화장하고 막 그래요. Tapi ada juga yang mungkin karena harus bekerja jadi mematikan kamera dan harus make 아, up. 그렇죠. 그런데 그 시간, 비록 온라인으로 하고 또 어떤 부분에서는 좀 부족하지만 그 중심이요. 내가 하루의 시작을 하나님께 드린다라는 거예요. Untuk itulah di sini sebenarnya walaupun itu terlihat sepele, itu kita bisa melihat hati untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Yang 여러분, pertama, 그 작은 것을 시작을 통해서 성령께서 역사하시는 거예요. percayalah bahwa dari awal yang sederhana, yang sepele itu, disitulah Roh Kudus bekerja. 문제 올 때마다 사실은 문제가 있으면 뭐 입맛도 없고 밥도 잘 안 먹고 싶어요. Sebenarnya ketika sudah datang masalah, itu sudah jadi tidak waras. Orang udah tidak bisa makan, udah tidak bisa ngapa-ngapain. 그럴 때 사실은 저는 하나님 앞에 금식하며 기도합니다. Dan saat seperti itu terjadi, saya pun akan berdoa dan berpuasa. 어차피 입맛은 없어요. Karena lagi pula tidak jadi lapar. 내가 내 중심을 하나님께 드리고 기도할 때 하나님 역사하여 주옵소서. Saya berdoa minta Tuhan ketika saya memberikan sepenuh hati saya kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang bekerja. 아무 소망 없이 이제 죽을 날 기다리는 아브라함의 이름을 아브라함으로 바꿔주셨어요. Dan akhirnya Tuhan pun bahkan mengubah Abraham yang sudah seperti orang mati itu menjadi Abraham. 소망 없는 사례를 그 이름을 사라라고 이름 바꿔주셨어요. Sarah yang tidak berpengharapan diubah Tuhan menjadi Sarai. 그 뜻이 모든 민족의 아버지, 모든 민족의 어머니예요. Dan arti dari perubahan nama itu adalah Bapa dan Ibu dari segala bangsa. 하나님은 우리 가운데 역사하십니다. Tuhan pasti berkarya di tengah kita. 우리를 로마서 4장 10 한번 찾아볼까요? 로마서 4장 한번 찾아보겠습니다. Nanti kita cari Roma pasal 4. 로마서 4장 17절에서 22절입니다. Ayat 17 sampai 22. 여기에 보면 18절과 19절 두 절만 한번 같이 읽어볼까요? Mari kita baca ayat 18 dan 19 같이 saja. 읽습니다. 아브라함이 Sebab 바랄 수 sekalipun tidak 없는 ada 중에 dasar 바라고 untuk berharap, 믿었으니 namun Abraham 이는 내 berharap 우선이 juga dan 이같으리라 하신 bahwa 말씀대로 ia akan menjadi 많은 bapa 민족의 banyak 조상이 bangsa. 되게 하려 Menurut yang 하십니다. telah 그가 difirmankan, 100세가 되어 demikianlah 자기 몸이 banyaknya 죽은 것 nanti 같고 keturunanmu. 사라의 태가 Namanya 죽은 tidak 것 menjadi 같음을 lemah, 알고도 믿음이 bahwa 약하여지지 tubuhnya sudah sangat 아니하고. lemah karena usianya tetap. 아멘. 하나님은 믿음 없는 그 아브라함과 이삭에게 하나님은 다시금 약속을 기억하게 하시고 믿음으로 불어넣어 주시는. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan memberikan harapan yang baru kepada Abraham dan 그 Sarai. 약속대로 이루시고 역사하시는 것입니다. Dia berjanji dan sesuai janji itu dia genapi dan berkarya. 그래서 혈통적인 이 육신의 자녀가 아브라함의 자녀가 아니에요. Jadi sebenarnya keturunan Abraham itu bukan hanya sekedar secara jasmani. 여러분 아브라함에게는 자식이 많습니다. Abraham sebenarnya punya banyak anak. 첫 번째는 이스마엘이죠. Dia punya Ismail. 그리고 아브라함에게는 첩이 3명 있어요. Dia juga bahkan mempunyai tiga budak, 그 gundik. 그 첩들을 통해서 낳은 자식들이 있습니다. 3 gundik dan pasti ada anak-anak lain juga dari 3 gundik itu. 근데 언약의 자녀는 하나밖에 없어요. Tapi anak perjanjian cuma 1. 누구예요? Siapakah dia? 이삭입니다. Ishak. 그래서 갈라디아서 4장 28절에 말씀합니다. Dan dalam Galatia 4 ayat 28. 형제들아 너희는 이삭과 같이 약속의 자녀라. Dan kamu, saudara-saudara, kamu seperti Ishak adalah anak-anak janji. 옆 사람 축복합시다. Mari kita memberkati orang di samping kita. 당신이 약속의 자녀입니다. Kamu adalah anak janji. 그 이유가 무엇입니까? Maksudnya, 하나님의 언약하심을 믿고 예수가 그리스도라는 사실을 고백하는 그 믿음 안에서 자녀가 되었다라. anak janji artinya adalah kita percaya bahwa Yesus adalah Kristus dan hidup di dalam pengakuan itu. 갈라디아서 3장 13절에서 14절에 하나님이 아브라함에게 말씀하셨어요.
Dalam Galatia 3 ayat 13-14 berkata, 아브라함의 복이 이방인에게 전달되는 것입니다. supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. 십자가에서 우리 대신 저주를 받으신 예수 그리스도를 믿는 믿음 안에서 아브라함이 자손이 됩니다. Bahwa kita semua adalah umat keturunan rohani Abraham. 로마서 10장 13절에 고백하고 있습니다. Seperti dalam Roma 10 ayat 10-15. 누구든지 주의 이름을 믿는 자는 구원을 받으리라. Barang siapa yang percaya kepada nama Yesus, dia diselamatkan. 아멘. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 유대인이든지 이방인이든지 그 누구든지 예수가 그리스도라고 고백하는 그 믿음 안에 있는 사람은 부끄러움을 당하지 않는 거예요. Sebab tidak ada perbedaan baik kamu orang Yahudi atau orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. 우리를 영적 아브라함의 후손으로 불러주셨어요. Tuhan telah memanggil kita sebagai keturunan 하나님의 rohaninya. 자녀로 불러주셨어요. Dia telah memanggil kita semua menjadi anak-anaknya. 이 복음의 비밀을 전하는 증인되게 하셨습니다. Dan dia pun bahkan telah memanggil kita menjadi saksi atas Injilnya. 여러분, 마지막으로 성경 한번 찾아보겠습니다. Kita baca ayat yang terakhir. 로마서 9장 7절에서 8절입니다. Roma 9 ayat 7-8. 로마서 9장 7절에서 8절입니다. 자, 같이 읽겠습니다. Mari baca. 또한 아브라함의 Dan juga 씨가 tidak semua 다 yang 그의 dari 자녀가 keturunan 아니라 Abraham adalah 오직 이삭으로부터 난 yang 자라야 berasal dari 내 Ishak yang 씨라 akan disebut 불리리라 keturunanmu. 하셨으니 곧 Artinya bukan 육신의 anak-anak 자녀가 menurut 하나님의 daging 자녀가 adalah 아니요 anak Allah, 오직 tapi anak-anak 약속의 perjanjian 자녀가 yang 씨라 disebut 여김을 keturunan. 받으리라. 아멘. 우리를 멸망 가운데 죽을 수밖에 없던 우리를 하나님의 자녀, 언약의 자녀로 삼아 주셨어요. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kebinasaan dan tidak dapat diselamatkan, namun Tuhan menyelamatkan kita. 우리가 지금 오후 예배 때 계속해서 우리 교리서를 배워가고 있습니다. Dalam ibadah kedua, kita bersama-sama mempelajari katekismus. 교리를 통해서 우리가 깨닫는 것이 있어요. Ada yang kita sadar, ada yang kita pelajari dari 우리가 katekismus, 믿는 믿음에 대한 확정이에요. yaitu tentang kepastian akan iman kita. 진짜 복음이 뭐냐? Seperti apa itu Injil? 정말 죄가 뭐냐? Apa itu dosa? 우리가 믿는 믿음은 뭐냐? Apa itu iman yang kita percayai? 과거의 유대인들, 바리새인들, 사두개인들은 다 자기들이 믿는다라고 생각해요. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi zaman 당연히 dahulu 구원받는다고 했어요. berpikir mereka punya keselamatan dan 근데 예수님은 그들을 향해서 독사의 자식들, punya iman. Tapi ternyata mirisnya Tuhan Yesus memanggil mereka 멸망할 인간들 아니에요. keturunan ular beludak. 틀린 믿음이에요. Orang-orang yang binasa. Iman 올바른 yang 믿음은 salah. 무엇입니까? Untuk itu, apa itu iman yang benar? 우리가 믿는 그리스도를 믿는 그 믿음이 무엇인지에 대해서 성경을 통해서 밝게 깨닫게 하는 거예요. Bahwa melalui kitab suci, kita bisa sadar bahwa Yesus adalah Kristus Juru Selamat kita. 그래서 오후 예배 좀 안 들으시는 분들은 우리 교회 유튜브에서 천천히 여러분 확인을 좀 하시면 됩니다. Untuk itu, jikalau Anda mau melihat lebih dalam lagi tentang iman, Anda bisa menonton ibadah YouTube kita yang ada di YouTube. 그래야 여러분 안에 믿음의 확증이 생겨요. Agar supaya kita mempunyai keyakinan, kepastian atas iman kita. 믿습니다 한다고 믿는 게 아니에요. Karena bukan berarti kita bilang percaya, maka kita pun benar percaya. 말씀 안에 확신이 있어요. Harus ada kepastian dari Alkitab. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 하나님, 우리를 영적 아브라함의 후손으로 불러주셔서 감사합니다. Ya Tuhan, terima kasih telah memanggil kami sebagai keturunan-keturunan rohani 약속의 Abraham. 자녀 삼아주셔서 감사합니다. Terima kasih telah menjadikan kami anak-anak Abraham. 우리를 십자가에서 구원하시고 하나님의 자녀 삼아주신 예수 그리스도를 바라봅니다. Kami memandang Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan mengutus kami menjadi anak-anak-Mu. 믿음 안에서 날마다 승리하게 하여 주옵소서.
Kiranya kami selalu dapat dimenangkan dengan iman kami hari lepas hari. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님 아버지의 사랑하심과 dan dengan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan juga karya-karya dari Roh 언약 Kudus 백성으로 믿음으로 승리할 turun kepada seluruh umat-umat Tuhan, umat-umat perjanjian. 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Akan turun mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘.